Dito na nga tayo mga idol. Pick upin na natin to. Let's go. Pick up lang ako eh. Kaya nga, magpipick up lang ako dito eh. Pick up po. What? Para kay Sir Jaime. Ma'am, pick up daw, ma'am. Ano yung pick up po? Wait lang, sir. Pick up para kay Jaime. Lala mo. Ah, Jimboy po. Jimboy. Dakota. Thank you. Doon na po yung shipping ano ma'am? Ah, sige po. Thank you.